नमस्कार, येवकार तुमकां. सकाळच्यान आमच्या फोनान इतल्यो मेसेजी पडल्या आनी एक प्रश्न आसता प्रत्येकाचो, की बाबा पेट्रोल शॉर्टेज जातली काय ना. कारण आमी पळयलें, की काल सुद्दां पेट्रोल पंपाचेर खूब मोठ्यो लायनी लावन लोक उबे आसता. म्हणजे खूब जाण तर कॅनान व्हरून व्हरता, खूब जाण इतली टाकी फूल करता, की बाबा फाल्यां कसोय करून हो तुटवडो जातलो हें तांणी मनान घातलां. आतां अशा वेळार आमी चिंतलें, आमी डायरेक्ट त्या मनशांक विचारचें, ज्या मनशांक ह्या विशया बद्दल म्हायती आसा. तुटवडो आसा काय ना पासून आमी केन्ना म्हणसर सुशेगाद भिवपाची गरज ना म्हणटा तशें रावूं शकता. आनी ते सगळ्या आमच्या प्रश्नांक उत्तर दिवपा खातीर आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसा नरहर ठाकूर, प्रेजिडेंट ऑल गोवा पेट्रोल डिलर्स एसोसिएशन. म्हणजे सगळे पेट्रोल पंप जितले आसा ते तुमच्या अंडर पडटा. आतां कितें आमी भरपाची गाडी आनी दवरपाचें काय कितें सुशेगाद रावपाचें? ना, म्हज्या हातून तुवें पयलीं जें सांगलें, जें काल कितें घडलें तें सत्य परिस्थिती की घडलें. आतां जाता कितें, लोक मोबायलाचेर आजकाल थोडे जाण कसल्यो मॅसेजी घालतात. खंयचे अहमदाबाद जावं मुंबय, नागपूर, कोल्हापूर खंय खंय कितें कितें आसा. सिच्युएशन वायज प्रॉब्लेम आसूंक शकता, पूण ती व्हिडिओ न्यूज हांगा सर्क्युलेट करून लोकांच्या हातून मनान भ्रम पैदा करप वॉज नॉट गूड, बट देन इट हॅपन्ड. आनी ताका लागून काल मातशी गर्दी भरपूर जाली आनी गर्दी इतली की पॅनीक बायींग जरा. हांव कस्टमरांक ब्लेम करना, कित्याक असल्यो जर मॅसेजी आसा त्यो सत्य आसत काय असत्य आसत ह्योय कळना आजकालच्या हातून. मार्ग नासता. मार्ग नासता म्हणून तांणी आपल्या हातून खरेंच कितें पेट्रोल आनी डिझल येवपाचें बंद जातलें काय म्हणून असो हो तांचो भ्रम. आनी तांणी ती गर्दी केली. आमीय काल सांजची गव्हर्मेंटा कडेन डायरेक्टर सिवील म्हणजे आमचे सेक्रेटरी सिवील सप्लायजा कडेन तांचे कडेन मिटींग केली. कंपनी कडेन उलयले आमी. तांणी सांगलें तांकां कसलेच डायरेक्टिव्ज ना की पेट्रोल शॉर्टेज जातली आनी ना. हांवें आमच्या सोर्सिसान आनी तांच्या हातून सुद्दां चवकशी करून पळयलें. गोंयान आमचे कडेन सद्या 15 दिसांक जितलो स्टॉक पावतलो सगळ्या पंपवाल्यांक तितलो स्टॉक आमचे कडेन आसा. काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की 8 दिसांचो स्टॉक आसा. ती सकाळची न्यूज. पूण काल एक बोट आयिल्ली, तातूंत परत जितलें प्रॉडक्ट आयलो तातूंत आमकां 15 दिसांचो सद्या स्टॉक आसा, बफर स्टॉक. आनी ही जी बोट आसा ती रेग्युलर इंटरवलान 7-7, 8-8 दिसांनी येत रावता. दुसरी बोट आमच्या हाज्या प्रमाणे 6 तारखेर प्लॅन आसा. 6 तारखेर परत आनीक येतलो बल्क. म्हणटकच तो आयलो काय परत आमी. पण कंपनीनी आनी गव्हर्मेंटान सुद्दां हें ठरयलां की 15 ते 20 दिसांचो हो स्टॉक बफर स्टॉक आसतलोच आमचे कडेन गोंयांत. म्हणटकच खरेंच जर पळयची जशें सांगता तशें तुमी म्हणलें की भिवपाची गरज ना, तर हांवूय सांगता खरेंच भिवपाची गरज ना. कसलीच भिवपाची गरज. जनरल सुशेगाद रावपाची. तुमी बेश्टे भरून दवरतात. लोक येवन थोडे जाण आमी पळयल्या स्कुटरीनी मोटरसायकलींनी भरता. तोच परत घरा कडेन वचून पायपान काडटा दिसता आनी तीच मोटरसायकल परत येता. कित्याक तो परत 2 कॅन घरा कडेन भरून दवरता. फुडें आनी मेळत ना मेळत. म्हजी तांकां विनंती की अशें करूं नाका. कित्याक पेट्रोल डिझल मेळटलें आनी तुमी जंय खंय हें स्टोर करून दवरता तें फाल्यां हॅजार्डस कितें दुसऱ्यो परिणाम जावंक शकता. म्हणून तुमी तें एवॉयड करचें अशें म्हजेय लोकांक कळकळीची विनंती करेन. ओके. सो आतां परत तो प्रश्न येता की 15 दिसां उपरांत फुडें कितें 15 दिसांनी परत रिफ्यूल सप्लाय जायत रावता? ना, 15 दिसांनी म्हणजे आमकां तांचे कडेन 15 दीस जरी धरलो तांचो स्टॉक कॅपॅसिटी 21 दिसांची आसता. खंयच्याच अशा स्टेटींनी 2-2 वर्सांनी आमच्या गोंयान बी 2 वर्सांचो स्टॉक बी तसो नासता. पूण आमकां एक गोंयान एक एडवांटेज बरी आसा की आमी पोर्ट टावना कडेन लागीं आसा. सगळ्यान इजी प्रॉडक्ट शिफ्टींग इज बाय शीप. आनी आमकां एमपीटीन ती फॅसिलिटी आसा. आनी एमपीटींतल्यान पायपलायनीन ते पंपींग करून जुवारीनगर ZIOTL कंपनी आसा थंय व्हरता. थंय तांच्यो व्हडल्यो टांकयो ज्यो आसात त्यो जवळ जवळ म्हज्या हिशोबान जवळ जवळ 28 दीस 25 ते 28 दिसांचो स्टॉक दवरूंक शकता. पूण नॉर्मली
नॉर्मल कंपनी कितें म्हणटा की 28 दिसांचो स्टॉक दवरून इन्व्हेंटरी दवरच्या पेक्षा दुसऱ्या खंय खंय जाय थंय दिता. पूण ते पळयता की हांगासरलो आमचो स्टॉक मिनिमम 8 दिसां सकयल येवंक दिना ते. प्रत्येक 7-8 8-8 दिसांनी टँकर चालू आसता डिस्चार्जींग तांचो. सो सध्या जितले पेट्रोल आसा तातूंत जर समज पॅनीक बायींग जालें हय जाल्यार शॉर्टेज जातली. ना पॅनीक बायींग हांवें आतां तुमकां सांगलें 15 दिसाचें जर आसा जर हां पॅनीक बायीन म्हजो काल सांगला तसो 9,000च्या जाग्यार 18,000 जालो जर. हां आज गोंयाचो म्हज्या हातून एवरेज एक्झॅक्ट फिगर न्हय पूण एवरेज फिगर 8 लाख लिटर गोंयांक लागता पेट्रोल सप्लाय जाता दिसाक. हां डिझल जावन जावन 10 लाख जातलें हां हें. पूण आमचे कडेन थंय 7 दिसाचो म्हणजे 70 लाख डिझल आनी 8 8 64 लाख पेट्रोलाचो स्टॉक हो परमनंट आसताच थंय. 3-4 दिसांचेर सुद्दां पावना ते तितल्या पर्यंत सुद्दां रावना. सो काल जेन्ना हें जालें तेन्ना तुमकां तुमी परत रिफील करचें पडलें फास्ट रिफील हय पूण फास्ट रिफील म्हणजे आमी सुद्दां एक्सपेक्ट करूना की म्हजो 9 वयल्यान 18,500 जातलो म्हणून. रिप्लेनिश करचें पडलें. कितें तरी रिप्लेनिश करपाक जाय. दुसरी कंपनीच्या हाज्या प्रमाणे पेमेंट टर्म्स आतां नवीन न्हय पयलींच्यानूच अशें आसा. आमकां पयशे पयलीं धाडटकच इनवॉयस जाता. हां म्हणटकच हो आतांचो न्हय शॉर्टेजीच्या टायमार न्हय पयलींच्यान संवय आसा की एडवान्स पेमेंट जाल्या शिवाय दिना आमकां. म्हणटकच आमी आमचें पेमेंट पावलो काय ना काय जाता. आतां काल पळय काल म्हजो 18.5 जातलो म्हणून हांवें कांय धरुना. हां आतां सांजचो 7:30-8 पर्यंत म्हजो सेल चालू आशिल्लो. मागीर जर सोंपलो मागीर बँको बंद ट्रान्सफर करपाक तेय बंद तें ना. पूण तांकां आतां तांणी गव्हर्मेंटानूय सांगलां तांकां आनी कंपनीनूय डिसायड केलां की आमी 10 वरांच्या मागीर सुद्दां लोडिंग करतले म्हणून हां राती. तर तुमी मातशे वेळ सुद्दां पेट्रोल पंप बंद दवरलो जाल्यार मागीर पॅनीक स्टार्ट जातलें की जालें क्रायसीस स्टार्ट. हें जशें तुमी आमकां जर हेल्प करतात पळय तुमच्यो आतां तुमी सकाळच्यान वेगवेगळ्या मिडियान येवन म्हजे कडल्यान बायट घेतलो. काल हांवें सुद्दां एक सर्क्युलेट केलो सगळ्यांक की एक धीर दिवपाक की तुमी खरीच कसलीच काळजी आनी भिवपाची गरज ना. हें म्हणटा हांव परत आतां सांगता की बाबा कित्याक आमी बेश्टेच सांगून न्हय कित्याक आमी पंपाचेर दीस रात आसता. पूण परत परत सांगूनय पळयलां आमी पॅनीक जाताच मागीर कितें ट्रिगर जाता खबर ना. ट्रिगर पळय आज हांव तुमकां एक सादें एग्जांपल सांगता. सकाळीं 6 वरांचेर म्हजे कडेन 6,000 आशिल्ले. 9 वरां पर्यंत 9 साडे 9 पर्यंत बंद जालें. आतां भुरगे थंय बसतात आमचे आनी ते फक्त कस्टमर कोण येता तांकां सांगता की बाबा 4च्या मागीर यो कित्याक आमकां गाडी येतली म्हणून. म्हणजे इतल्यान हांव पळयता की 2 कोण तरी सो कॉल्ड रिपोर्टर म्हणा सो कॉल्ड एन्थुजियास्ट म्हणा सो कॉल्ड तांकां कितें म्हणपाचें हांव नकळो ते येवन थंय फोटोग्राफी करता हें करता काडटा हें तें आनी ते म्हज्या भुरग्यांक कितें प्रश्न विचारता. ते भुरगे 5वी आनी 8वी शिकिल्ल्यांक तुमी जर तिरकस प्रश्न विचारलो जाल्यार ती उतरां एक वेळ वेगळीं जावंक शकता. म्हण असल्या लोकांनी समजूंक जाय आपूण लोकांक कितें मॅसेज धाडटा सारकी धाडटा काय रॉंग धाडटा. पूण हांवें कितें केलें म्हज्या भुरग्याक सांगलें तांकां मातशें भितर आपय बस आनी म्हजे कडेन विचार कितें जाय तें हांव तुमकां सारकें दिता. ते म्हणटा ना आमकां येवपाची गरज ना आमी आमचें काम करतले आनी चल्ले म्हणटले. ओके. आतां हें जर अशें जर एटिट्यूड जर दवरत जाल्यार हो बरो न्हय. आनी असल्या टायमार जेन्ना मातशें कितें एक भीती निर्माण जाल्या त्या टायमार तर नाच न्हय. सारकें आनीक ट्रिगर जाता आनी मागीर लोक आनी लायन करपाक दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. पूण कितें जालें त्या राती परत आय एम कमिंग टू द सेम क्वेश्चन. एक मॅसेज कितें सर्क्युलेट जाली काय PM-ची स्पीच जालें पार्लमेंटान ताणें एक फक्त हिंट दिल्ली की वी मायट गो टू लॉकडावन कायंड ऑफ सिच्युएशन जालें. तो ट्रिगर आशिल्लो काय खंयची मॅसेज ट्रिगर जाली ना म्हाका दिसना पळयात. तो जर ट्रिगर जर आसा न्हय आमच्या हातून समाजान विविध प्रकारचे लोक आसात. आतां ती नॉलेज सांगपाक आतां हांवें सुद्दां चिंतलें कितें की ताणें तें म्हणलां
म्हजो रूख वेगळो आशिल्लो, हम्म. पूण कॉमन मनशाचो प्रत्येकान कसो कसो विचार घेवपाचो तो आसा. आतां तो क्लास ऑफ पीपल एक जाता, हम्म. पूण हांगा जे नॉर्मल सादे लोक जे टू व्हिलरी घेवन आनी हें जर येता तांचो तितलो पर्यंत आयक्यू वचून तें हें करपाचें हें न्ही. म्हज्या हातून फर्म की हें व्हिडियो आनी हें जें सर्क्युलेट जाला पळय अहमदाबादचो, एक नागपूरचो जालो, आरे पंप सुद्दां गोंयचो न्हय, थंयचें कळटा तुमकां खंयचें, ते उलयता हिंदी सगळें करून, पूण तो काडलो आनी हांगा घालो. म्हापश्या बाजारान हें ना. आत्तां म्हाका कोणी तरी सांगलें नॉर्थ गोवा खंयच्या तरी हातूंनी हें ना, म्हणजे शॉर्टेज आसा हें तें. परत हांव म्हणटा नॉर्थ गोवा येदी व्हडली, म्हज्या पंपार आतां येया आनी तुमकां जाय तितलें पेट्रोल व्हरा, जाय तितलें आसा. जाय तितलें. 12,000 आयलां, आतां हांव येता आसतना 8,000 तरी उरलां. तुम्ही अध्यक्ष आसा संस्थेचे, हय, जे हय. सगळे पेट्रोल पंप तुमच्या अंडर येता, हय. सो तुमकां थंयच्यान फोन बीन येता की आमकां शॉर्टेज बी जाली किंवा ना, एक्स्ट्रा आतां आमी सांगलां, आमच्या हातून सर्क्युलेट केलां. आज आमी एक प्रेस रिलीज सुद्दां काडल्या जी तुमचे कडेन दिल्या. ती जर गेली जाल्यार लोकांनी जर मातशें वाचत आमी कितें म्हणलां त्या हातून जाल्यार खुबशी हें जातली. आनी म्हज्या हातून आज पर्यंत आतां ती लोकांक भरम आसा तो आज आसतलो. फाल्यां हांवें 2 लोड म्हणजे 24,000 पेट्रोल हें केलां. 24,000 पेट्रोल म्हजे कडेन फाल्यां आसतलें. बट कोणूय जर पणजेंतलो कोणूय खंय हांगा थंय भोंवपाची गरज ना. म्हज्या पंपार या. हांव अशें करना की म्हज्या कडेन गिरायक येया म्हणून ओडना तांचें, पूण प्रत्येका कडेन आसतलें पेट्रोल. जेंका खबर ना फेरीबोटी ऑपोजीट आसा तो पेट्रोल पंप तुमचो. ना, म्हजो डॉन बॉस्को हायस्कुला कडेन डॉन बॉस्को कडेन आसा तो. फेरीबोटी कडेन आसा तो तो कंटक. तो कंटक. हे सगळ्यान ओल्ड पेट्रोल पंप्स आहेत. हय, हे सगळे पयलीं बरेच. आमी सुद्दां ह्या ट्रेडीन जवळ 50 वर्सां आसा आतां. हय. हय. सो आतां थंय आतां तुमी जेन्ना पॅनीक सिच्युएशन जाता, आय एम आस्किंग एज अ पेट्रोल पंप ओनर, तेन्ना तुमकांय बी घरा कडल्यान डू यू ऑल्सो मॉनिटर की बाबा हे कितल्यो गाडयो येवपाक शकता, कितल्यो लायनी जाता? पयर रातभर म्हाका दिसता चालू उरले. ना, काल जर पळयशी आमच्या पंपवाल्यांचे सुद्दां आतां गौरी कार धर जावं हें तें 12:30-1 पर्यंत सुद्दां मॅसेजी चलताल्यो. अरे अजून गर्दी सोंपना मरे, अरे अजून गर्दी सोंपना मरे, हें तें. भुरग्यां कडेन भुरगे कडेन जाम जाता दीसभर रावन रावन रावन. ते म्हणटा कितें करूं. मागीर तांकां सांगचें पडटा बाबा आसा तितलें घालून उडय, नाजाल्यार लोकांक थोड्यांक दिसता कितें आसून ना म्हणटा म्हणून. हय. आमकां आसून ना म्हणपाक कांय हेंच ना न्हय, कित्याक आमकां जाय सेल. आमी पळयता सेल जितलो जाता तितलो बरो म्हणून. आयडियली आयच्या दिसा तुमकां लोकांक कितें सांगपाचें आसा? म्हज्या हातून लोकांक हांव म्हजो हें सांगता की तुमकां कसलीच काळजी करपाची गरज ना. कसलीच काळजी करपाची गरज ना. जो पर्यंत गव्हर्मेंटान जर फाल्यां, म्हणजे हांव तुमकां सांगता की सेंट्रल गव्हर्मेंटान, कित्याक पेट्रोलियम प्रॉडक्ट हो जो आसा विशय तो सगळो प्रोक्युअरमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट हें सगळें सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन. जो पर्यंत सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां येना की बाबा आमकां म्हणजे तें पब्लिकाक येतलें न्यूजाक येना की बाबा देर आर सम कन्स्ट्रेंट, तें सुद्दां जर जालें देन दे वील पूट सर्टन कंट्रोल्स लायक LPGचेर घाला. LPGचेर तांणी कितें केलें, गव्हर्मेंटान कितें केलें, दो इट इज नॉट माय सब्जेक्ट, पण वॉट इज आय नो, गव्हर्मेंटान कितें केलें की 19 kg सिलिंडर जो कमर्शियलाक वता तो सद्यां बंद करुया. कित्याक घरांतल्या लोकांक तरी सामकेंच हाजेर उडोवं न्हय. कित्याक 19 kg सिलिंडर बंद केलो, तुका लोक जे हॉटेलान वता ते आपल्या घरान घेवंक शकता. आतां ट्युरिस्टांक प्रॉब्लेम जावंक शकता, तातूंत तांणी मागीर इल्लो रिलीज केलो, हें जालो. पूण जर LPGचो प्रॉब्लेम मातसो सिवियर जाल्लो, कित्याक तांच्यो बोटीच येवनाशिल्ल्यो. म्हणजे आमी सुद्दां नकळो आशिल्ले की 70 ते 80% LPG हो इम्पोर्ट केल्लो आसता. LPG वॉज ऑल्सो ट्रिगर फॉर अदर पेट्रोलियम, डिझेल एंड पेट्रोल. कारण थंय LPG ना म्हणजे लोकांनी आतां LPG ना, आतां पेट्रोलूय आसपाचें ना. ना, पूण LPG जो जाला पळय तो जर तुमी लिंक लायलो न्हय, LPG ना हो गेली 10-12 वर्सां 10-12 दीस जाले. आनी लोकांनी तें पचोवन व्हेलें. हॉटेलवाल्यांनी आपापल्या ज्या पद्दतीन मेनू कमी केलो, एडजस्ट केलो. लग्नां कॅन्सल करची पडलीं. आमचे कडेन जिमखानाचो आमचो हॉल बील आशिल्लो तें सुद्दां कॅन्सलेशन आयलें, कित्याक केटररांक कडेन गॅस मेळना जालो आनी ताजें रिपरकेशन खंय खंय जालें. बी कॅन्सल जालें सद्या. हय LPGक लागून. कित्याक केटररां कडेन सिलिंडर ना न्हय तितलो.
मोठ्या प्रमाणात न्हय पूण थोडी कडेन कोणी जर जाय पळय कोणी चान्स घेना नाका बाबा हें LPG जर पूण हळू ते सुद्दां नॉर्मल्सीचेर येतात. तुमकां दिसता हें समज वॉर चालू उरलें जाल्यार पेट्रोल क्रायसीस जातली? जर तांणी तुमी जर आयकता त्या हाज्या प्रमाणे इट इज नॉट ओन्ली ट्रान्सपोर्टेशन वॉट आय थिंक बट इफ दे आर अटॅकिंग कुवेट जावं द ऑयल फिल्ड्स आनी दे हॅव नो लिमीट टू बॉम्ब what they are doing. So it is unfortunate what is happening. Lot of damages, people are dying, and if they start bombing some oil installations and all, definitely it will have some impact. But worldwide जाता. Worldwide. This is not specific to India or Goa. आमकां स्ट्रेटेजिकली कुवेट बिएट आमकां डिस्टन्साक लागून बरें पडटालें. आतां फाटीं हांवें पेपरार वाचलें की हॉर्मूज ते ही कितें बंद जाल्या म्हणटा थंयच्यान जर जाल्यार एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी आमकां बोट पावता कसल्याय मटेरियलाची. ती लॉंगर रूट घेतलो जाल्यार 35 दीस पावता. म्हणटकच डेफिनेटली मातशी शॉर्टेज तितलो स्टेट ऑफ हॉर्मूज हें तें कितें चल्लां पळय म्हणजे थोडे दीस तरी मातसो हो पूण गव्हर्मेंट हांव तुमकां सांगता गव्हर्मेंट आनी ह्यो ऑयल कंपनीज इतल्यो स्ट्रॅटेजी आसता तांची. इट इज नॉट लायक ल्हान खंय दुकानार गेलो आनी हें बंद ना मेळ्ळें. दे आर प्लॅनिंग आनी हें तें प्लॅन ए प्लॅन बी रेडी आसता. सामको आमी खंयच्यान हाडटा सद्या पेट्रोल? आमकां बोटीन येता. आतां इट डिपेंड्स कशें मुंबयच्यान येता जावं गुजरातच्यान येता. बट दीस कम्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज आनी तातूंत ते गल्फ कंट्रीजान हांव जाणा तितली म्हज्या नॉलेजी प्रमाणे की गल्फ कंट्रीजान येता ते सुपर टँकर्स आसतात. म्हणजे ते सामके व्हडले क्वॉन्टिटी. मागीर ह्यो आमच्यो ल्हान आतां आमचो MPT पोर्ट बी आसा तो ल्हान ताजी ड्राफ्ट तितलो चड ना. म्हणटकच व्हडल्यो बोटी ज्यो सामक्यो सुपर टँकर आसा तो हांगा बर्थ जावंक शकचो ना. ओके. आनी तितली आमचे कडेन कॅपेसिटी ना तांची. पण ट्रान्सशिपरा प्रमाणे भितरूय रावना ते? ना ते भितर रावता व्हडले सुपर सामके भितर. आनी ह्यो बारीक टँकर जे आसतात जे 10 लाख लिटर 20 लाख लिटर असलें आसा ते तांकां एटॅच करून ते तातूंत पंप करतात आनी मागीर हांगा येता कांडला जावं गुजरात आमचो गोवा पोर्ट ह्योच बोटी भोंवत आसता. आतां गोंयाची समज अफेक्ट जाली सप्लाय जाल्यार सिंधुदुर्गूय अफेक्ट जातले काय खंय अफेक्ट जातले? ना आमकां आमचो जो हांगा जो डेपो बी आसा फॉर्च्युनेटली इट केटर्स टू गोवा. ओन्ली गोवा. सिंधुदुर्गानूय सेम सिच्युएशन जालां? सिंधुदुर्गान बी आसा पळय तांकां चडशे सिंधुदुर्गाक थंय लागीं खंय डेपो आसतलो पळय थंय पोर्ट ना म्हणटकच ते रेल्वे वॅगनान हाडटात. ओके. रेल्वे वॅगनान हाडून थंय टांक्यो आसता. आतां देसूर आसा देसूर बेळगांव लागीं आसा थंय व्हडल्यो टँकी आसा. मिरज आसा म्हणजे कोल्हापूर विलापूर हांगा मिरज आसा. मिरजूय तांच्यो टँक्यो आसा सपोर्ट आनी ह्या ऑयल कंपनीची स्ट्रॅटजी म्हणजे अशी आसता डेपो कोणाचोय आसूं ते एकमेकांक शेअर करतात. ओके. म्हणजे म्हजो डेपो म्हण हांव तुका दिवचो ना अशें न्हय. ते तांच्या हाज्या प्रमाणे आनी हें प्लॅनिंग पयलींच्यान केल्लें आसता. गोंयानूय जेवी आसा न्ही तांची? इंडियन ऑयल टँक आतां जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड. हय ती जी आसा न्हय ती एक वेगळी एंटिटी. दे आर केटरिंग टू ऑल दीज 3 कंपनीज. ओके. HPC BPC आनी IOC हांकां. आनी प्रत्येक कंपनी आपली बोट हाडटा. ही येता BPC अकावंटाचेर ही येता IOC अकावंटाचेर अशें धरया. म्हणजे प्रत्येक तिगूय जाण हाडले काय ना पूण तांची एक मॉनिटरींग कमिटी आसता मुंबय. ते मॉनिटर करता हांगा गोंयांक कितलो जाय प्रॉडक्ट कितलो स्टॉक आसा कितें जाय. आतां इंडियन ऑयलीची बोट आयली जर जाल्यार तो प्रॉडक्ट इंडियन ऑयलीक दितले अशें न्हय तिगूय वांटून घेतात. ओके. तिगूय वांटून रेशनिंग रेशनिंग करून रेशनिंग अशें न्हय. आतां म्हजी बोट आयली तुका जाय तुवें घेतली फाल्यां म्हजी बोट येतली तेन्ना हांव तुका अंडरस्टँडींग. कंपिटिशन ना रेशनिंगूय ना भरपूर आसा. कॉम्प्लिमेंटींग इच अदर. आतां पेट्रोल आसा हें कळ्ळें. आतां प्रायसीस वाडपाची शक्यता आसा? तें हो म्हज्यान सांगूंक जायना गोवा गव्हर्मेंटानूय सांगूंक जायना सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. पूण क्रूड ऑयलाचेर आनी बारीक जर कॉमन सेन्स म्हणून हांवें जर हें जर केलें. आतां हालीं जर पेट्रोल आनी डिझल कमर्शियल मातसो वाडयला पूण पेट्रोल आनी डिझलाचो रेट फॉर लास्ट
अबावट अ इयर ऑर 2 इट हॅज बिकम अ म्हणजे पयलीं कितें जातालो प्रत्येक दिसा इल्लो 20 पैसे 10 पैसे कितें वाडटालो पूण लास्ट 1-2 years देर हॅज नॉट बीन एनी इनक्रीज इन द प्रायस इट इज स्टेबल. हय पूण आतां जर आमी जर केलें आमकां जर येता थंयच्यानूच येता जाल्यार एक वेळ दे वील ते कंट्रोल करतले जावं ते एब्जॉर्ब करतले अक्षय. पूण जर खरेंच जर तांकां 35 दिसांचें जर हें जालें तितली ट्रॅवल टायम तितलो ट्रॅवल टायम जालो तितले बोटी चार्जीस तांचो ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस लागतले डॅमरेज लागतली थोडे व्हडले हें हातूंत मातशें इकॉनॉमिक्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें स्पायरलिंग इफेक्ट येतलो हाचेर येवंक शकता. हांव म्हणना की बाबा वाडटलो म्हणून कित्याक अशें जालें जाल्यार अशें जातलें. कित्याक फाल्यां लोकांक दिसतलें कितें अरे वाडपाचें आसा आमी उलयता तशें ना जावंक जस्ट टू क्लॅरिफाय ताणें सांगलें की अशें जालें जाल्यार अशें जावपाक हय शकता. अशें जावपाक शकता आनी एक दॅट इज possible. ऑल एट द एंड्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू डू. Lagi musi mai. Oh, melo kitre. रस्ता पोस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विसां. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय दुसरी गजाल म्हणजे एक सामान्य मनशाक पेट्रोल क्रायसीस जातले हे कशें तांणी पयलींच अदमास काडपाचो. पळय म्हज्या हातून जर कोणूय एक स्कुटरवालो आसा ताणें आपल्या स्कुटरीन 2 लिटर तरी पेट्रोल दवरचें इफ नॉट मोर. हय फूल करून दवरूं नाका 2 लिटर तरी दवर. 2 लिटर जर आसा जाल्यार तुका तें तुजें डिस्टन्स जाणा तूं खंय अनलेस तुका खंय तरी पयस वचपाचें आसा तुका कळटा रोखडें कळटा की बाबा पेट्रोल कितलें ना जायतें. म्हणून न्हय आनी पेट्रोल ना म्हणून एक पंप जर ड्राय पडलो जाल्यार सुद्दां म्हजो लोकांक एक विनंती कितें ताका विचार बाबा हें कित्याक जालां टेम्पररी. एकदां आमच्या हातून सुद्दां आतां न्हय इन नॉर्मल कोर्स आमकां कंपनीचें इन्स्ट्रक्शन सुद्दां कितें आसता सदांच म्हजी आतां टाकी 30,000 लिटराची आसा. म्हजो जर 9 ते 10,000 पर डे जर पडलो जाल्यार म्हजे कडेन 2.5 दिसांचो स्टॉक हो आसता. आनी कंपनी आमकां सांगता की तुमी मिनिमम 2-2.5 दिसांचो स्टॉक दवरूंकूच जाय. हांव 5 सांजचो ड्राय पडटलो म्हणून म्हजे कडेन टँकराक रावपाची ना. हांव जाल्यार सदांच फाल्यांचो लोड म्हाका सांजचो पर्यंत आयलो जाल्यार हांव ड्राय पडचो ना इतलो स्टॉक म्हजे कडेन आसता. तरी आसतना हांव जर ड्राय पडलो कस्टमरांनी येवन विचारपाचें आमकां भितर जावं मॅनेजराक बाबा कितें प्रॉब्लेम कित्याक ड्राय जाला. हांव सांगूंक शकता म्हजो ड्रायवर बरो नाशिल्लो जावं कितें तरी टँकर म्हजो रिपेराक गेलो पंक्चर जालो जावं कितें जालो भिवू नाका सांजचो 7 पावतलो जावं 8 पावतलो आमी इन्फॉर्मेशन दिता न्ही तुमकां तेन्ना येता. हय येता सारकें सारकें. आज पळय आज सकाळीं हांव मातसो वेळ ड्राय पडलो कित्याक 6,000 रोखडेंच गेलें. हांव लोकांक सांगलें कांय ना 2 टँकर पावतलो कित्याक म्हजो टँकर गेलो थंय लायनीक आसतात टँकर ते पयलीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व येता तशें येता. त्यो कंपनी सुद्दां इतल्यो हेल्पफूल आसता कित्याक आतां हांवें जर ताका सांगलें अरे बाबा हांव ड्राय पडला म्हाका मातशी प्रायोरिटी दी ते प्रायोरिटी दितात जे असलें कितेंय जर आसा ते प्रायोरिटी दिता त्या प्रमाणे टँकर पावतलो. हे आतां इवन पॅनीक हांगा हांवें आयकलां की इवन ग्रॉसरी बायकान मदीं पावले खुबशे जाणांनी पयलींच सामान बिमान हाडून दवरपाक स्टार्ट केलें. आतां पेट्रोलाचें लागलें म्हणजे पेट्रोल म्हणजे एक स्वास लोकांचो दुसरो तोच जर बंद जातलो असो दिसता म्हणजे कितें तरी गॅराचें आसा म्हूण मागीर कितें मेळटा तें करपाक लोक आसात न्हय. हाजे पयलीं आतां तुमी इतलीं वर्सां ह्या बिझनसान आसा हाज्या पयलीं एक्चुअली अशी क्रायसीस जाल्ल्यो आसा की पेट्रोल ना खूब दीस पेट्रोल मदीं कितें आसा मदीं एकदां केन्ना खंय तरी वादळ बिदळ जालें आनी ताका लागून पण असो न्हय की हें सुद्दां 1 दिसाचें 2 दिसाचें गल्फ वॉराच्या टायमार जाल्लें तेन्ना सुद्दां तो जर आमी जर दिलो न्हय आमी गल्फ वॉर सिच्युएशन सुद्दां हँडल केल्लें.
तेन्ना सुद्दां कितें करताले ते सांगताले की तुका फाल्यां 6,000 येतले, अमक्या टायमार येतले. लोक येताले, लायनीन रावताले, 6,000 घेतले, गेले. परत दुसऱ्या दिसा अमक्या टायमार तुका इतलें येतलें, 9,000 येतलें. 9,000 गेलें, खाली गेलें. कित्याक खरेंच नाशिल्लें न्हय अशें. गल्फ टायम जें गव्हर्मेंटान आनी आमी हँडल केलां, हाजो अनुभव जेन्ना आसा तेन्ना हें जें आसा ही अफवा, हें गल्फ वॉर आनी ताजें तर बिलकूल न्हय, कांयच न्हय. ही सादी फॉल्स नॅरेटीव, फॉल्स अफवा त्यो धाडल्या, ताजेर हो कालचो इन्सिडंट जाला. सो गल्फ वॉरा टायमार तुमी हँडल केलें सिच्युएशन? हय. तेन्ना सामकें येवप बंद जाल्लें काय? तेन्ना सामकें येवंक बंद. तेन्ना तांणी कंपनीनी सुद्दां सांगलें तुमकां कितलेंय जावं, तांचे कडेन स्टॉक आसा त्या प्रमाणे ते मॉनिटर करून धाडटाले. कित्याक तांचे कडेन कळटालें बाबा आज आमचे कडेन गोंयांत इतलेंच पेट्रोल वचूंक शकता. ते सांगतात तुका मेळचें ना, फाल्यां एक कंटकाकूच धाडटलो, परवां येतलो. हें सिच्युएशन तेन्ना जाल्लें आसा. आतां त्या टायमार लोकांनी समजूंक जाय की बाबा म्हजो यूज जो आसा तो मातसो कसो रिस्ट्रिक्ट करपाचो तो करून, कित्याक कोणाच्याच हातान ना न्हय अशें करत. पूण सद्या तरी गरज ना, कसलीच सद्या गरज बी नॉर्मल. बी नॉर्मल. हांव परत सांगता, तुमकां करा, तुमी म्हाका करा, जावं आमचो फोन नंबर घेया, खंयीय जर आसा कळया. आमी कंपनीक सांगता बाबा म्हजे कडेन इतलो आसा, मातसो पयली प्रायोरिटी थंय धाड त्या लोकेशनाक. कित्याक लोकांक आनी अफवांचें हें करून परत आमचे कडेन येवच्या पेक्षा कितें जाय तें कॉपरेट करुया आनी काबार करुया. ओके, देव बरें करूं सर, वेळ दिलो म्हणून तुमी. थँक्यू व्हेरी मच. सो आतां तरी कोणेच पेट्रोल पंपार रश करूं नाका, सुशेगाद रावा. रिजर्वान गाडी पडली तेन्नाच पेट्रोल पंपार वचा, कारण हे पॅनीक बाय जे जाला पळय ताचो एक रिपलिंग इफेक्ट आसा की लोक ते दिसा पयर न्हिदलेले ते लोक सुद्दां जेन्ना व्हिडियो पळयले तेन्ना उठून रातचे गाडयो घेवन परत पेट्रोल पंपार धांवले. सो अननेसेसरली न्हीद बीत पेड्यार करपाची गरज ना. अँड पेट्रोल क्रायसीस आर नॉट रियल, हें तांचे म्हणणे प्रमाणे आनी आतां दिसता ते सिच्युएशन प्रमाणे. तुमी पळयतात एक आशिल्ली इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज अप. कीप वॉचिंग. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट अ कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट अ बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट अ कार नहीं लिया, वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.